Kita mag-start na to sa tuwang ano no, tuwang drill, charot drill. So 5 km lang kaya punta. Tara, let's go. So 1 km for tomorrow. So naka 3 km na ta. Tuwa na lang. Let's go. So 500 meters na lang. One push na lang mga ka-teammates. Tara, let's go. Yo, what's up mga ka-teammates? So nakuha na nato itong target for today's video, no? 5 kilometers. So takabalo kung pila itong ano karon record. Kasulod yapon kata sa 30 minutes. Check man nato, ginahulat man ako ang ano sa Strava. Sana ka to kung mga sako ko eh. Wala naman sila diri sa tuwang sakinan. So good news mga ka-teammates, no? So nakakuha tag ano, less than 30 minutes, 29 minutes, no? So nag-improve na kita mga ka-teammates, no? So hinahinay lang ta. Ay salamat Lord. So pwede na ta mag 10 km siguro, no? Within 1 hour. Charot, try na to.